Tara choy, ugubanin na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. Aduna na pud tay nakit-an nga lami og sulit nga pares og sizzling nga for only 99 pesos naa na kini unlimited rice, unli sabaw, unli gravy og libre nga usa ka soft drink. Dinhi lang na sa Boss Dan Pares and Sizzlers nga naa na himutang sa Sangi Road, Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Duol lang kini sa Caltex padulong sa Open Mercado. Dali ra jud kayo tultulod choy kay dako kayo ang karatulan nila sa gawas. Open sila 24/7 ug pwede magpa-deliver via Food Panda. Ting paniud to minangan hichoy kay dumugon kayo ni ang ilang tindahan matag hapon o gabi. Daghan manggod ang ganahan mo kaon og pares ug usa na mi ato. Bisan perting inita, pares lang gihapoy tirada. Maayo pud nang wa pa kaayoy tawo aron makahunat pud og kaon og bidyo-bidyo. Klase-klase pud ang ilang baligya ari choy. Adunay beef pares, bulalo, sizzling, beef mami, putok batok, bone marrow ug uban pa. Pero ang atuang tuyo diri choy kay kining ilang bag-o lang nga promo. Naay beef pares, pares overload, sizzling pork chop, sizzling pork sisig ug sizzling chicken. Kini tanan choy kay 99 pesos ug sama sa akong giingon ganina, unlimited rice na kini, unli sabaw, unli gravy ug naay usa ka soft drink nga libre. Syempre matik order na tanan 99ers choy. Kaso di lang available ang ilang chicken karon mo to amuan na lang gipun-an og sizzling burger steak nga tag 160 aron ubay-ubay pud tag makaon. Aduna pud sila desserts choy sama aning mango float nga tag 60 pesos. Ganahan ko sa ilang place choy kay hangin og dili alimuot. Aesthetic pud kaayo ba kay ang suga bitaw laysyo kaayo. Murag nindot jud lighting diri gabi ba. Syempre as usual choy, pares jud na ang una namong banatan. Pares overload ni choy. Adunay lechon kawali, ginabot, spring onion, garlic og syempre sabaw sa beef pares. Sa sige na mugkaon og pares ni Master, makaingon jud mi nga matag tindahan, lahi-lahi og timpla og depende na ninyo kung asa ang inyong mauyunan. Pero para namo ni Master choy, so far puros lami ang among natilawan nga pares og usa na kini. Grabe ka flavorful sa sabaw ug ang meat is tender. Sunod choy kining sizzling pork chop. Fighter pud kaayo ilang gravy choy og makuwangan man gali ka, pwede ra mang papuno kay unlimited gravy kini. Goods ra pud kayo ang ilahang pork chop choy. Sakto ra jud kayo sa timpla. Human kini na pong sisig. Favorite jud kayo ni na akong sisig choy. Lami kayo ni isuwa sa Red Horse ba? Kung mag-order man gali mog sisig sa inyong inuman, anya namoy kauban nga tirador kay pulutan ay sos, taguin na lang na inyong sisig kay sigurado himuon na pud ng sudan. Kini na pong sizzling burger steak ang among gilanlan. Typical nga burger steak choy for me. Perfect kaayo nga isagol sa gravy. Sure ko nga makauyon ang inyong mga chikiting aning sizzling burger steak choy. Kabantay mo ana sa Jollibee nga burger steak man na ilang ganahan kaunon. Unya ang gravy sa chicken joy ilaha man ang higopon. Aw, kini mo ipakaon nila kay giligo na jud ang gravy sa ilang ganahan nga burger steak. Barato na choy, busog pa. Mao jud nay pruweba nga kita mga Bisaya labi na tong naa sa Cebu ug Lapu-Lapu, di ta angay maglaway anang Diwata Pares overload kay naaray duol diri sa atoa. Lami na, pangmasa pa, ang ending perti jong busuga. Lami jud mo kaon labi naglakay kauban choy, mapaamigo, barkada or uyab. Kay either naay tighurot kung matuk-an na kas kabusog or ikaw maoy mahimong tighurot sa pagkaon sa imong kauban nga gamay kay kaon. Kung pareha mo tanan dagkog kaon, aw, no problem gihapon kay unli rice good. Isabaw lang ang gravy kay unlimited man pud na. Mindset ba mindset na unsa? Mga choy, kung ganahan mo mutilaw sa pares, sizzling o uban pang pagkaon sa Boss Dan Pares and Sizzlers, anaara sila sa Sangi Road, Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Doon lang kini sa Caltex padulong sa Open Mercado. Pwede ra pud magpa-deliver via Food Panda kung kapuyan mo og gawa sa inyong lungga. Ani na mo choy kay basin sa sige ninyo kaon og pares, mao na ni panahon nga makakita na mog inyong pares.